अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 25 जुलाई 2026 और दिन है हफ्ते का बैनुल-अक़वामी सतह पे और पाकिस्तानी सियासत में बहुत सारी ख़बरें हैं जिन पे तफसीलन नशिस्त का एहतमाम किया जा सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि KPK में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और इसी कॉन्टेक्स्ट में KPK पुलिस के अंदर जो है एक बगावत की कैफियत फैल चुकी है। यानी एक तरफ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन पैरेलल साथ साथ चल रहा है और पुलिस की तरफ से ये ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी तरफ जो है KPK पुलिस के अंदर ऑपरेशन के हवाले से कुछ दरारें नज़र आ रही हैं। ये सूरत हाल जो है आज की इस वीडियो में हमने तफसीलन डिस्कस करनी है। आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 2 महीनों से मैं वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट करता रहता हूँ कि KPK का एक इंतहाई अहम तरीन ज़िला है ज़िला बनू। वहाँ पे 2.5-3 महीनों से तालिबान की जानिब से हमलों में ख़ासा इजाफ़ा देखने को मिला। चुनांचे इस रद्द अमल में हाज़िर सर्विस जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने बनू पुलिस अमन कमेटी एक तश्कील दी। अब ये एक ऐसी कमेटी थी कि जिनके अपने सरबराहान मुकर्रर किए गए, अपने ओहदेदार मुकर्रर किए गए, इसके अलावा इसके अपने सेक्रेटरी जनरल हैं। यानी ये जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनसे इजाज़त लिए बग़ैर जहाँ उनको इत्तला मिलती है तो ये कार्रवाई के लिए निकल पड़ते हैं और हैं भी ये हाज़िर सर्विस। तो बनू पुलिस ने आज से 2-2.5 महीने पहले बनू पुलिस अमन कमेटी बनाई थी और इसके सरबराह को हज़रतुल्लाह को जो है वो मुकर्रर किया गया था। 300 के करीब जो है हाज़िर सर्विस पुलिस एहलकार इसमें शामिल हैं। इससे पहले लकी मरवत ज़िला लकी मरवत में भी एक लकी अमन पुलिस कमेटी बनाई गई थी 400-450 के करीब, उसमें भी पुलिस एहलकार शामिल हैं और उनका भी तरीक़ाकार यही है कि जैसे ही उनको कॉल मिलती है तो इजाज़त लिए बग़ैर वो कार्रवाई के लिए निकल पड़ते हैं। और अब एक तीसरी ख़बर है वो ये कि ज़िला टांग जो है ये जनूबी ज़िला है, इसमें गुज़श्ता कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के हमले जो है वो आपने यकीनन मुलाहिज़ा किए होंगे। तो अब टांक में भी टांक अमन पुलिस कमेटी तश्कील दी गई है। गोया ये पुलिस के अंदर जो अपनी अमन कमेटियां हैं और हाज़िर सर्विस पुलिस एहलकार जो तश्कील दे रहे हैं। अब इस हवाले से जब मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो अफसरान बाला का ज़ाहिर है टॉप ऑफिशल्स का ख़याल ये है कि ये पुलिस के डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है। यानी ज़ाहिर है अगर आप पुलिस के अंदर हैं, हाज़िर सर्विस हैं, तो आपको आला अफसरान से इजाज़त तो लेनी होती है ना, लेकिन ये ख़ुद कार्रवाई के लिए निकल पड़ते हैं और इनके अपने सरबराहान और ओहदेदार मुकर्रर किए गए हैं। तो एक तरफ तो जो पुलिस है नॉर्मली जो रूटीन में काम करती है वो भी कार्रवाइयाँ करती है और जो पुलिस ने अमन कमेटियाँ बनाई हैं वो भी पैरेलल में अलग से कार्रवाइयाँ करती है और कभी कभार दूसरे पुलिस के साथ मिलकर भी ये कार्रवाइयाँ करते हैं। तो इसको डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ कहा जा रहा है। लेकिन अब तक लकी मरवत की पुलिस अमन कमेटी जो है वो तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, मेरे ख़्याल में 1 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका होगा। लेकिन आला अफसरान की जानिब से ये अमन कमेटियाँ जो पुलिस की बनाई गई हैं इनके ख़िलाफ़ ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसकी वजह शायद ये बताई जा रही है कि अगर हम एक्शन ऐसे हालात में लेंगे तो ऐसा ना हो कि मामला थोड़ा सा ख़राब ना हो जाए, तो शायद मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। अब एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ आपने देखा कि ज़िला बनू में गुज़श्ता 7-8 दिनों से मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल थी और वहाँ पे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बाकायदा ऑपरेशन जारी था। उसमें पुलिस के आला अफसरान DPO वगैरह भी इस ऑपरेशन में शरीक थे, उनके मातहत जो पुलिस अफसरान हैं और अमन कमेटी वालों भी और CTD वाले भी ये इस ऑपरेशन में बाकायदा शरीक थे। अब उसमें हुआ क्या है कि अब पुलिस वाले जो नॉर्मल रूटीन में ड्यूटी करते हैं उनकी तरफ से बनू पुलिस अमन कमेटी पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और बनू पुलिस अमन कमेटी की जानिब से इनके ऊपर और CTD के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। बनू पुलिस अमन कमेटी के ऊपर ये इल्ज़ामात लगे कि इन्होंने जो ख़ुद अपने तय कार्रवाई की तो घरों के अंदर से सामान उठाया,
اسلحہ اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے، ریکارڈ میں درج نہیں کیا۔ لیکن بنو پولیس امن کمیٹی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ میں حلفیہ بیان دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ سامان ہم نے نہیں اٹھایا بلکہ اوروں کے اوپر پھینک دیا۔ تو گویا ایک دوسرے کے اوپر اب الزامات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ بنو پولیس نے جو گزشتہ دنوں آپریشن کیا تو ایک مقام تھا تلگئی کا مقام، غالباً وہاں پہ پولیس اہلکاروں سمیت ڈی پی او بھی موجود تھے۔ تو بنو پولیس امن کمیٹی کے سربراہ کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے رابطہ کیا کہ آپ آپریشن تو کر رہے ہیں تو کیا ہماری ضرورت ہے، تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا اس قسم کی تقسیم ایک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور یہ جو امن کمیٹیاں پولیس حاضر سروس پولیس اہلکاروں کی جانب سے قائم کی جا رہی ہے، اس کو بغاوت سے ایک قسم کا تعبیر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ ایکشن شاید اس لیے نہیں لیا جا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بغاوت پھر پھیل جائے، یہ جو ہے نا اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں حالات، کیونکہ ایک طرف دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے مطلب اس طرح کا سٹیپ اگر لیا جاتا ہے تو یقیناً اس کے لیے پھر وہ مناسب یہ وقت نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ آج بھی جنوبی وزیرستان میں ایک خودکش گاڑی جو ہے چیک پوسٹ کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی گئی، لیکن مقام تک منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور گزشتہ دنوں ٹانک کے اندر جو ایک واقعہ ہوا اس میں 15-16 کے قریب سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ بنو میں گزشتہ دنوں ایک اٹیک ہوا تھا، اس میں بھی 15 فتح خیل چوکی پہ 15-16 کے قریب سیکیورٹی اہلکار مطلب پولیس والے بھی زیادہ تھے اس میں، تو وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو ایک طرف یہ دہشت گردوں کی کارروائیاں یہ پھیل رہی ہے، اور جیسے جیسے یہ پھیل رہی ہیں پولیس کی امن کمیٹیاں بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ بنتی جا رہی ہیں، اور ایک یوں سمجھ لیں کہ پولیس کے اندر ایک پیرالل فورس جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہے۔ تو یہ اعلیٰ افسران کے لیے بھی یقیناً درد سر ہے کہ اب اس صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کا کیا حل ہے۔ ایک طرف دہشت گردی کا عفریت ہے جو کہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے۔ تو یہ کے پی کے امن امان کے حوالے سے ایک صورتحال تھی، اور بنو پولیس امن کمیٹی نے، لکی پولیس امن کمیٹی نے ٹانک پولیس امن کمیٹی کو ویلکم کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم پولیس امن کمیٹیوں کا یہ سلسلہ دیگر جنوبی اضلاع تک بھی پھیلائیں گے، اور دہشت گردوں کا آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جو ہے ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ اس کے علاوہ ضلع لکی مروت سے بھی آج ایک اطلاع ملی کہ وہاں پہ گرلز مڈل اسکول کو جو ہے بارودی مواد سے اس کی دیواروں کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن ظاہر ہے کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، شکر الحمدللہ۔ تو اس قسم کے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ لڑکیوں کے اسکول کے اوپر، گرلز اسکول کے اوپر بھی جو ہے اٹیکس دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، اور افسران کے لیے خصوصاً جو ہے صورتحال بہت زیادہ کرٹیکل ہے اور بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ اور بنو میں جو ہے موبائل فون سروس یعنی کہ کالز تو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں 8-9 دنوں کے بعد، لیکن وہاں پہ انٹرنیٹ تاحال بحال نہیں کیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید 90 دن تک جو ہے وہ انٹرنیٹ بحال نہ ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کس طرف بڑھ رہی ہے۔